A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we will discuss verse number 6 and 7 of Surah Baqarah. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या न करो उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ पर एक तो काफिर जो सरकश है उनका जिक्र हो रहा है, दूसरा अहले किताब भी, दोनों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये वो लोग हैं जिनको नसीहत करें, आप डराएं या आप न डराएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया जा रहा है, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये बदकिस्मत लोग कौन हैं जो ईमान नहीं, जिन पर असर नहीं होगा? तो इब्न कसीर लिखते हैं कि जो लोग हक बात को पोशीदा करते हैं, छुपा लेते हैं, ये उनकी आदत है। उन्हें आप डराएं या न डराएं एक बराबर है। ये कभी अल्लाह ताला की वही की तस्दीक नहीं करेंगे, जो आप वसल्लम पर उतरा है ये उसकी भी तस्दीक नहीं करेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों पर अल्लाह ताला की बात साबित हो चुकी है वो ईमान नहीं लाएंगे, अगरचे तमाम आयतें देख लें, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब भी देख लें, तब भी वो हिदायत नहीं लाएंगे। क्योंकि ईमान लाने के लिए इंसान के दिल का पाक होना और उसमें हक बात को देख लेने का जो अंसर है वो होना चाहिए, लेकिन इनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इन पर कोई डरावा असर नहीं करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत हसरत थी कि तमाम लोग ईमानदार हो जाएं, वो हिदायत कबूल कर ले, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये हर एक हिस्से में नहीं है, ये नेमत बढ़ चुकी है। जो आपको माने वो किस्मत वाला है, जो बदकिस्मत है वो आपको नहीं मानेगा, वो आपके आगे नहीं झुकेगा। बस इसका मतलब ये है कि जो कुरान को तस्लीम नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम अगली किताबों के मानने वाले हैं, उन्हें भी डराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खुद उनकी किताब में मौजूद है कि आपने आना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी किताब को मानना है। इसके बावजूद अगर ये सरकशी कर रहे हैं तो फिर आप इन्हें जितना मर्जी डराएं, आप जितना मर्जी इन्हें कहें कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और ये आखिरी किताब है और उन्होंने आपकी पैरवी करनी है, नहीं तो उन्हें अजाब आ पकड़ेगा। वो इसमें से किसी बात को नहीं मानेंगे और वो अपनी सरकशी में बढ़े चले जाएंगे। बेशक आप जितनी भी हसरत करें कि इन ये सब ईमान ले आएँ, ये ईमान नहीं लाएंगे। इसीलिए जब हम नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे कि इसी रविश के बायस अल्लाह ताला ने इनके दिलों में मोहर लगा दी है, क्योंकि वो पहले से ही सरकशी में बढ़ चुके हैं। जैसे कि नेक्स्ट वर्स में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, खुदा ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब तैयार है। यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी गई है और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या अल्लाह ताला ने उनके आंखों और दिलों में पर्दे डाले या उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो इस अजाब के मुस्तहिक हुए? इस हवाले से बताया जाता है कि हज़रत सादी फरमाते हैं कि यहाँ पर तबाह से मुराद है मोहर लगा देना। कुतादा फरमाते हैं, इन पर शैतान गालिब आ गया, वो उसकी मातहती में लग गए, यहाँ तक कि उन्हें मोहर लगा दी गई। कुतादा ही फरमाते हैं कि इन पर शैतान इस कदर गालिब आया है कि उनके कानों पे पर्दे पड़ गए हैं, आंखों पर पर्दे पड़ गए हैं और कानों में मोहर लगा दी गई है। हिदायत को न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं। मुजाहिद फरमाते हैं कि गुनाह लोगों के दिलों में बस जाते हैं, वो उन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं, यहाँ तक कि उन्हें सच न दिखाई देता है न सुनाई देता है। ये अपनी रविश के बायस इस अजाब के मुस्तहिक हुए हैं। बेशक मोहर लगाना अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से, अपनी ताकत से उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, उनकी आंखों और कानों पर भी। लेकिन अल्लाह ताला ने ये काम उनके रविश को देखते हुए किया है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को हिदायत की तरफ बुलाने से पहले उनके दिलों पर मोहर लगा दें। अल्लाह ताला उनकी रविश देखते हैं। जैसे कि मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ दिखाकर कहते हैं कि ये हाथ हथेली को दिल समझ लें और गुनाहों को अंगुलियां समझ लें। एक एक गुनाह पर अगर आप अंगुली को समेट लें तो जैसे मुट्ठी बंद हो जाएगी और कोई चीज़ इसमें दाखिल नहीं हो सकेगी। इसी तरह दिल भी है, जब उसमें गुनाह बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं तो उस पर पर्दे पड़ जाते हैं, फिर मोहर लग जाती है और फिर उस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप उन्हें जितना मर्ज़ी डराएं, आप उन्हें बताएं कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं और आपके पास आखिरी किताब है, या उन्हें अजाबों से भी डराएं तो वो टस से मस नहीं होंगे। इसी तरीके से ज़ैन कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि तकब्बुर की वजह से, हक से मुंह फेर लेने की वजह से उन्हें उनकी आंखों और कानों पे पर्दे पड़ गए हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکبر اور بے پرواہی میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا دھیان نہیں ہے۔ جبکہ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کچھ تفسیروں میں یہ چیز مینشن ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں ان اعمال نے پردے ڈال دیے، نہیں، اعمال وجہ بنے پردے ڈالے جانے کے، کہ وہ اتنی سرکشی میں بڑھ گئے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں کانوں میں پردے لگا دیے ہیں یا مہر لگا دی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر قوم کی طرف ایک نبی بھیجتے ہیں ڈرانے والا، جو انہیں دنیا کے بارے میں، دنیاوی معاملات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں روشن دلیلوں کے ساتھ خبردار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اپنی سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، وہ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیا، گویا وہ سرے سے ایمان ہی نہیں لائے ہیں، اور ہم نے انہیں سرکشی میں چھوڑ دیا۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جو ہدایت کا راستہ تھا اسے بند کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں نہیں ہے کہ وہ انہیں ہدایت دیں جو ہدایت سے بھاگتے ہیں، کیونکہ کسی کو زبردستی کوئی چیز دے دی جائے تو اس کی کبھی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب مسلمان ہوتے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب کافر ہوتے، لیکن کچھ نہ کچھ ولنگنس اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو کہ ہدایت کی طرف کوشش کرتے ہیں، جو ہاتھ پیر مارتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ دیتا ہے، اس لیے دعا مانگنی چاہیے، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھیں۔ حضرت حذیفہ والی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دلوں میں فتنے اس طرح پیش آتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بورا اگر ہے تو اس میں سے ایک ایک تنکا جیسے گرتا ہے، اسی طرح سے دلوں پر پھر فتنے آتے ہیں۔ اب جو دل اس فتنے کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطے بنتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اس کو نہیں لیتا اس کے دل میں ایک سفید نقطہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ سفید بڑھتے 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 پورے دل کو منور کر دیتا ہے۔ تو جس کا دل ایک بار سیاہ ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی بات اچھی لگتی ہے اچھی بات، اور نہ کوئی بری بات بری لگتی ہے۔ آپ اسے جو چاہے کہیں، آپ اسے جو مرضی سمجھائیں، وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ جیسے پچھلے آیتوں میں ہم نے ایمان والوں کا تذکرہ پڑھا تھا، یہاں پر ہم سرکشوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں کہ آپ سرکشوں کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ایک جیسا ہے، اور وہ سرکشی میں اس قدر بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لوٹ آنے کے راستے بند کر دیے، کیونکہ وہ اسی کے مستحق تھے۔ اگر اس کی اتنی سرکشی کے باوجود پیغمبروں کو قتل کرنے کے، مذاق اڑانے کے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا، اگر وہ بن معافی نہ مانگے ہوئے تو اس ہدایت کی کبھی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل ہر گھڑی اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔